नमस्कार दर्शक बंधु आज होची मे 5 तारिख मंगलवार आसंतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा एतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर पश्चिम बंग रे बीजेपी आसाम रे एनडीए ओ तमिलनाडु रे विजयंक बाजीमात बंगरे फुटिला पद्म पश्चिम बंग रे प्रथम थर पई सरकार गड़िबो बीजेपी पश्चिम बंग रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि बीजेपी क्षमतारु जाइछंती एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्वाचन रे टीएमसी रो शोचनीय पराजय परे मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देबे ममता बनर्जी राज्यपाल को भेटी निजर इस्तीफा पत्र प्रदान करिवे ममता बनर्जी 293 आसन विशिष्ट आसन रे बाजीमात करिछि बीजेपी एकपाखिया भाबरे विजय हासिल करिछि बीजेपी लगातार 3 थर टीएमसी सरकार को पतन करी सरकार गड़िबाकू जाउछि बीजेपी पश्चिम बंग रे ममता पराजित हेबार अनेक कारण रहिछि देशर समूह बीजेपी शक्ति बनाम दीदी एसआईआर रे 90 लाख भोटर बळी पड़ीजिबा ममतांको पराजयर प्रमुख कारण रहिछि सेहिपरि टीएमसी रो महिला भोट बैंक को भांगिबारे सफल होइछि बीजेपी सेहिपरि आसाम रे तृतीय थर पई सरकार गड़िबो बीजेपी द्वितीय थर पई मुख्यमंत्री हेबे हेमंत बिश्व शर्मा आसाम विधानसभा निर्वाचन रे लोकसभा विरोधी दल उपनेता गौरव गोगोई परास्त होइछंती अन्यपटे तमिलनाडु रे कमाल करिछि टीवीके सिने स्टार रू मुख्यमंत्री होई पारंती विजय एथिसह शासक डीएमके मेंटो को लागिछि शक्त झटका सरकार गड़िबाकू टीवीके को समर्थन देई पारे एआईएडीएमके निर्वाचन रे देशर एकमात्र वामगडर पतन होइछि केरल रे क्षमतारु गला एलडीएफ दक्षिण भारत रे कांग्रेस को सांत्वना मिलुथिबा बेले केरल रे सरकार करिबो यूडीएफ पुडुचेरी रे पुणी मुख्यमंत्री हेबे एन रंगासामी द्वितीय थर पई पुडुचेरी रे सरकार गड़िबो बीजेपी बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर तृतीय किस्तिरु वंचित होइतिबा महिलांकु मिलिला सुभद्रा टंका सुभद्रा हिताधिकारी अकाउंट को आसिला टंका तृतीय किस्तिरु वंचित थिबा 1,23,849 हिताधिकारी गतकाली मिलिछि सुभद्रा टंका 61 कोटी ऊर्ध्व टंका हिताधिकारी बैंक खाता को टंका जाइछि सूचना योग्य गत मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ति मिलिथिला एथिरु वंचित थिबा हिताधिकारी भेरिफिकेशन परे पुणी सेमानकु गतकाली मिलिछि सुभद्रार तृतीय किस्ति सरकारी सूचना अनुसार आहुरी प्राय 1 लाख आवेदनकारी फील्ड भेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रहिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राजस्थान फ्रांचाइज 75% अंशधन किणिले मित्तल परिवार शिल्पपति लक्ष्मी मित्तल एवं तांको पुओ आदित्य मित्तलଙ୍କ सहित सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो आधार पुनवाला राजस्थान रॉयल्स फ्रांचाइज अधिकांश अंशधन हासिल करिसंती मित्तल परिवार ओ पुनवालांकु नै गठित कंसोर्टियम फ्रांचाइज को 1.65 बिलियन डॉलर अर्थात 15,660 कोटी टंका रे किनिछि तेबे संपूर्ण मालिकाना परिवर्तन लागि बीसीसीआई सीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल रो अनुमति दरकार एही चुक्ति चलित वर्ष तृतीय त्रैमासिक रे शेष हबो यूके रे प्रतिष्ठित लोक समानिंको नेतृत्वाधीन कंसोर्टियम 1.63 बिलियन डॉलर रो प्रस्ताव देइथिला किंतु विभिन्न समस्या कारण उक्त प्रस्ताव धार्य मानदंड अतिक्रम करि पारि नथिला पुनवाला ओ मनोज बादलଙ୍କ सहित लक्ष्मी एन मित्तल ओ आदित्य मित्तल परिवार रो राजस्थान फ्रांचाइज रो मालिकाना अधिग्रहण लागि चुक्ति करतिबा नै मित्तल परिवार पक्षरु जारी कराइतिबा विवृत्ति रे कुआ जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सारा जंगल बाघर तमिलनाडु रे सत हला विजयंक डायलॉग ए अंचल होची सेही अंचल जेणे चाहिबो सबुटी मु ही विजेता अभिनेता थलपति विजय तांको चलचित्र गिल्लीर एही डायलॉग को तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन रे सत्य प्रमाणित करिसंती विजयंक दल टीवी के वर्तमान रो एक विवृत दल भाबरे उबा होईछि विजयंक दल वर्तमान 110 रो अधिक आसन रे आगुआ अछि एबे से वास्तव जीवन रे तांको रियल लाइफ डायलॉग रु रियल लाइफ रे सफलता सहित प्रमाणित करिसंती गिल्ली अर्थ विजेता अभिनेता राजनेता होइतिबा थलपति विजय तमिलनाडु राजनैतिक दृश्य को बदलाई देइछंती विजय जी तांको शक्तिशाली सिनेमाटी को डायलॉग एवं अभिनय दक्षता माध्यम रे दीर्घ समय धरी तमिलनाडु जनसाधारण हृदय रे राज करि आछंती एबे से राजनीति क्षेत्र एक चमत्कार भाबे एंट्री करिसंती तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा परे से प्रकृत जीवन रे प्रकृति रे गिल्ली अर्थात विजेता होई जिवे तमिल शब्द गिल्लीर अर्थ विजेता अभिनेता विजय एबे राजनैतिक जगत रे मध्य विजेता भाबे उबा होइछंती से प्रथम थर पई तमिलनाडु राजनीति रे प्रवेश करिथिले एही क्षेत्र तांको पई संपूर्ण नूतन थिला। परवर्ती खबर 8th पे कमिशन रेल कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर 5 गुणा बढ़िबा सह दरमा वृद्धि को नै आसिला बड़ अपडेट रेल वैषयिक कर्मचारी प्रतिनिधित्व करुतिबा भारतीय रेल वैषयिक पर्यवेक्षण संघ अष्टम वेतन कमिशन पई एहार दाबी उपस्थापन करिछि एहा विभिन्न स्तर कर्मचारी पई 5टी फिटमेंट फैक्टर 5% वार्षिक दरमा वृद्धि एवं 2 वार्षिक दरमा वृद्धि सहित समान पदोन्नतिमूलक दरमा
ମୋଦି ଦାବି କରୁଛି। ଏହାର ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ IRTSA ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମତ୍କାର କଲେ ଥଲାପତି ବିଜୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା 60 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ର। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଟିବିକେ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଟିବିକେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଜୟ ତାମିଲ ସିନେମାର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବ୍ୟାନର ରୂପା ପରଦାରେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନାୟକଙ୍କ ବିଜୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। 2026 ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଯାହା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହା ଥାଇଲାଇବା ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ଉଭୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଫିଲ୍ମ ତାରକାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ AIADMK ଏବଂ DMK 60 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବଂଶବାଦୀ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ, ମଦୁରାଇ ଏବଂ କଙ୍ଗୁନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ବିଜୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ପାରଦ। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତି କମ୍ ରହିବ। ଉଭେଇ ଗଲା ତାତି, ଆଗକୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତି କମ୍ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳରେ 30 ଡିଗ୍ରୀରୁ 33 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। କେବଳ ବୌଦ୍ଧରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ରହିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40.2 ଓ ତାଳଚେରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ 35ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ରେ 36, ବାରିପଦାରେ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 37.8 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 37.9 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 38.5 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 38.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତାତି 30ରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଖସି ଆସିଥିଲା। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ଦିନ ତମାମ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରେ 29.6, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30.2 ଓ କଟକରେ 30.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଭିତରେ କେରଳରେ ଏକ ଦଶକ ପରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବା UDF ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜୟ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ 100 ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏବେ ଏହି ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ UDF ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ମହିଳା ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିବା କେରଳକୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ମିଳିବେ ତ? ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ UDF ପାଖରେ ନିଜର 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। UDF ଏହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତେବେ KR ଗୌରିଆମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଗୌରିଆମା ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1987ରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏବେ UDF ପାଖରେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଥଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା DMK ଏବଂ AIADMK ଦଳର ରାଜୁତିକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦଳ ତାମିଲ ଲଗା ଭେଟ୍ରିକା କାଜାଗମ ବା TBK ସହିତ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେବ। ବିଜୟ ଏହି ଦଳକୁ ନିଜ ଦମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବଲିଉଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଜାଗମ ବା TBK ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜରେ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ। ଗଲ୍ଫରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନର ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜାସ୍କ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଇରାନ ଚେତାବନୀକୁ ଲଗାତାର ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ତେବେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ଫେରିଯାଇଛି। ହରମୁଜରେ ରହିଛି ବିପଦ। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି ଅପରେସନ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା
ସିପିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଜାହାଜଙ୍କ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଏହି ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଓ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର 4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $112କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏହାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।